রিয়েল নাম্বার দে ইমেজিনারি নাম্বার ফোন করি আরে কম্বাইন করি দেখা দিই 12 হতে কমপ্লেক্স নাম্বার কথা বুঝছেন রিয়েল নাম্বার দে ইমেজিনারি নাম্বার রিয়েল নাম্বার পার্ট আর বলে ইমেজিনারি নাম্বার ওগো রিয়েল নাম্বার পার্ট তাহলে দিনী পার্ট ওরে কম্বাইন করি আরে দিনী পার্ট ওরে মিলাই ওরে ওগো কমপ্লেক্স নাম্বার আঙ্গে আর হবে আনো আর তো কমপ্লেক্স নাম্বার মধ্যে মুমতি থাইবো দিবা কি মন্তি থাইবো পিন দিবা মন্তি থাইবো হিয়ার ইবা রিয়েল নাম্বার দে imaginary number রিয়েল নাম্বার দে ইমেজিনারি নাম্বার ফোন করি আরে কম্বাইন করি দেখা দিই 12 হতে কমপ্লেক্স নাম্বার কথা বুঝছেন রিয়েল নাম্বার দে ইমেজিনারি নাম্বার ফোন করি আরে দেখা দিই কি বলে কমপ্লেক্স নাম্বার বলে এলা কমপ্লেক্স নম্বর ইন্দিলা ফোন করি আরে দেখা আর অর্ডার ফেল দে দেখা এটা পয়েন্ট একটু লিখে দাও পয়েন্ট লিখে দে ইন্দিলা অর্ডার ফেল না লিখে সুন্দর লিখে দে ইন্দিলা করে লিখে পারে মনে করো আর রিয়েল নম্বর এটা মিসাল লেফট বলে উঠা করি ওগো জেড বলে উঠা করো রিয়েল নম্বর ওগো মিসাল রিয়েল নম্বর ওগো জেড বলে উঠা করজি জিবারে মিসাল x প্লাস y iota দিবম মাদে আই থাইবি বলে ইমেজিনারি পার্ট মোমর গোসা দে রিয়েল পার্ট বলে রিয়েল পার্ট ইয়ানিলে রিয়েল পার্ট ইয়ানিলে রিয়েল পাইরিয়া রিয়েল নাম্বার পাই ইয়ানিলে ইমেজিনারি পার্ট रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को बोली थी एंड रियल नंबर दे नंबर दिनवा मिले रे की बोलो मोहम्मद के साथ हमेशा रियल नंबर था वो किसत तो मान की था एला इबारे तू जिबा पंगो यारे दहाई इबारे जुंडुले दहाई बारी ऑर्डर पे आलो एस कॉमा इबारे बच्चा में एस कॉमा वाई बोले इबा बुदा बोलो दे एस प्लस वाई टाइम को ये दिया एनली बोले रियल नंबर है इबा इमेजिनरी नंबर एनली इबा वाई इबा होए माने पंगो जेले एस प्लस वाई टा हो दे माने आयोटा असदम बुदा मग जुंडुले दाई थी आयोटा लेखा न करिबो एस कॉमा वाई होले इबारे इमेजिनरी नंबर दे बोले भाई हमेशा केरा का उरुदन देरानी के आरा तो पॉइंट लेके बस शॉट माने पॉइंट लेके बस शॉट मा दे एस कोऑर्डिनेट माने कॉम्प्लेक्स नंबर को मा दे जुंडुले लेके ऑर्डर पे लेके बस शॉट ना ऑर्डर पे आ दिया जुंडुले तीन जुंडुले लेके आ दिया तीन जुंडुले लेके थी एस कॉमा वाई है तो लेखा बुझा दी बाकी रियल नंबर पर बस इंडिलागुरी लिखी मारे पता क्लियर बुझन बेकलो ने कॉम्प्लेक्स नंबर को बोली रियल नंबर दे नंबर को यार कमेंट करी दाहा दी 12 हो कॉम्प्लेक्स नंबर इंडिलागुरी यार पंगो यार दाहा बारे और इंडिया जुंडुले दाहा ऑर्डर क्लियर ऑर्डर फेल दाहा बारे ठीक আছে আছে তারপর কম্পোনেন্ট নম্বর কোলর কি করা হরদা আছে কম্পোনেন্ট নম্বর কোলর প্রোডাক্ট করা পরে সাম কোয়ালিটি আছে বুঝনে রে এখানে লা খন্ডিল্লা হইলে ফংকে গনি করে মিয় কুন ধরি করে ইনার হম ক্লিয়ার ঠিক আছে হইলে ইকুয়ালিটি নে ইকুয়ালিটি 2 ইঞ্চি না कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ठू गरोइले खंडिला होरे मनगर लेट आरा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आकी अबवा Z1 केदे Z1 बा मनगर S1 प्लस Y1 आयोटा आर गोइले n Z2 दिबा मतलब Z2 रे S2 प्लस
y2 iota ঠিক আছে আর দুয়া কমপ্লেক্স নাম্বার কি হইছে কাগজ অবশ্য z1 আর z2 এক নম্বর দিন কি করা হলে 2 করা হলে z1 আর z2 কি করা হলে 2 করা হলে z1 is equal to z1 আর z2 2 করা হলে তাহলে এমকটি না দিরা s1 y1 iota is equal to s2 plus y2 তাহলে দুয়া রিয়েল মানে কমপ্লেক্স নাম্বার 2 করে হেন কইলে দুয়া কমপ্লেক্স নাম্বার কি করে হেন কইলে রিয়েল নাম্বার imaginary number 2 করে হেন কইরা লওয়া হয় দুয়া রিয়েল নাম্বার কি করে দইলে is equal to s2 y1 at the y2 2 করিব s1 at the s2 2 করিব এলা এবার আর তুই অর্ডার পেলো দেখাইলে কিলো দেখাইলে মনে করে এবার আর অর্ডার পেলো দেখাইলে আল্লাহ মাথা এটা দেয়ার ওরে হ্যাঁ আইটা জানা টু করিব আইটা হচ্ছে সি করিব লাগা তো লিখিলে এবার হলে s1, y1 এনে রে আবার z2 দিবা আসিবা s2, s2 plus y2 iota is equal to এবারে s2, y2 এবারে অর্ডার কি আমরা লিখে দিয়া এখন এলে দুয়া কমপ্লেক্স নাম্বার 2 করে গেলে দুয়া কমপ্লেক্স নাম্বার কি ওরা গেলে তাহলে ইফ কি হবে z1 at the z2 তো কি করে গেলে তাহলে z1 la কি লই যা এবং অর্ডার কি আমরা লিখে দিয়া তাহলে s1 y1 is equal s2 y2 ঠিক আছে তাহলে এটা 2 ঘর মানে রিয়েল নাম্বার নাম্বার 2 করিব রিয়েল নাম্বার 2 করিব তাহলে 2 গো তাহলে s1 is equal to x2 and y1 is equal to y2 इंडिया मनो बराबर इक्वालिटी होले यान रियल नंबर 2 गोरा हैं कहले बुदा गुरु बदे তাহলে s1 2 করা করি s1 আর s2 মানে রিয়েল নাম্বার 2 করা করিব ওরে দে কত দাদুয়া দুয়া মানে কি কমপ্লেক্স নাম্বার 2 করে মানে তারপরে আর তুই বলে 2 করা ইকুয়ালিটি বাবদ এখন রিয়েল নাম্বার 2 এর কি করা সাম করা কি রে সাম Paul area Sam let's analyze the complex number है बरी मतलब z1 s1 plus y1 iota और आगे लो लिखे ले s1 y1 and our z2 equal to s2 plus y2 iota is equal and s2 y2 দুয়া কমপ্লেক্স নাম্বার কি করা করতে হলে পঙ্গার আবার z1 plus z1 আর z2 রে কি করিলে পঙ্গরিলে আর পয়লা পঙ্গলাস দিলে করিম পং ঠিক আছে তাহলে সব s1 at the s1 plus y1 iota plus s2 plus ala dinare pongara billi ঠিক আছে ও তো আর তো পঙ্গরা হইব দে শেকিং নকিং শেকিং রিয়েল নাম্বার হ্যাঁ কে দাও s1 plus
S2 বলেন না প্লাস y1 প্লাস y2 আইওটা ঠিক আছে রিয়েল নাম্বার ফোন করিব কমপ্লেক্স নম্বর 2 ফোন করিতি হ্যাঁ রিয়েল আসিন কিদে রিয়েল আসিন real ascension no imaginary ascension real number 2 sorry complex number 2 की गोरिले पंगोरिले जब मोनो complex number 2 की गोरा बरोद real number ascension पंगोरिबो imaginary पारिबो यार मोरे अला इबारा order पे complex number की गोरिले order पे लेके देन दिला और पंगोरिले देन दिला फक्के तो है real number 2 पंगोरिले z1 plus z2 is equal to order पे लिख लिया S1, Y1 plus S2, Y2. S2, Y2. और the पंगोरी बोधे real, imaginary, real, imaginary पंगोरी बो और the जुंडोरे लिखी बो है ना ले S1 plus S2, S1, S2, Y1 plus Y2 बस अपने दाव रे फारी इंशाल्लाह फारी बोले यहाँ ले साय दो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की वरा बोले अपनी अब डिलीवरी करी साय आरा बोले शुरू तो दो रियल नंबर दो टा करी let z1 equal to s1 plus y1 iota s1 comma y1 Z2 S2 plus Y2 iota S2 plus S2 comma Y2 आई नरे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिनोरा आरा तो की गरा पर थोड़ा गरा बनले सो Z1 into Z2 रिया यहाँ ले Z1 और आरा के लिए दे S1 plus Y1 आइटा S2 plus Y2 आइटा अला इबारे आरा तो प्रोडक्ट बनले इंदिला गोरे माने क्यों पोलोनियम प्रोडक्ट गोरा बांगोरिया रे पोलोनियम और की गोरा बांगोरिया रे मियोगले इबाल्लम मतो प्रोडक्ट मियोगरा बुरिबो y1 इबाल्लम मतो इंदा की गोरा बुरि मियोगरा आरा अतो हिंदिला मियोगरि जाय ठीक আছে यहाँ ले पहले s1 লয় s2 मियोगले s1 into s2 plus बाद s1 लो y2 आइटा আবার फितिन y1 x2 दिनोले मियोगरा बुरिबो x2 y1 into x2 अतो आरा s2 अतो लिखे ले बारी s2 y1 आइटा आयने प्लस यार मोरे y1 तो y2 मियोगरि ने हनले y1 into y2 iota square दोनों ने रे iota square अरहन रे सो अच्छा क्या भाई ये दिनों पंगरा ना देबो दिनों पंगरा ना देबो पंगरा देबो एटा s1 एटा s2 किया ना देबो पंगरा ना देबो तो लिखे दो
iota S2 ila udun appe -1 udun -1 yahan alo soya S1 iba yahan alo -1 eden utte real part iba mada iota asi bato eta edinwar mane ki emejene part kan iba real part nila kan kan ilo S1 S2 minus y1 y2 ya iba real part ya real number hoye here for ala imaginary part amma ko lede dinwanu niya kanala iota ra punta kori na aribo plus okay to plus s1 s1 y2 iota plus s2 y1 iota ra punta kori ठीक है यार तो जो दो कंप्लेक्स नंबर में अब ले एंडिला ने लिया एंडिला ने ले इबा तो आरा गुड़ा माने दिन वार सा दे म्योगुर यार ने लाई दे या बच्चा मा तो एंडिला गुरे ने दिबो देबा सिबा साई आरा तो इनवर बच्चा मा तो गोरी की दूर गोल्लोगी गई क्या सोया शेकिंग की गोरी यार म्योगुरी नो की शेकी आदे देखो shaking myogori noki myogori are ki gori nogori real number of have shaking myogori nogori le mata harame bare abar bitin area dude photoma kinlo koila complex number photoma kinlo dude complex number dude kinlo myogori abar bitin photoma complex number photoma kinlo Dudia complex number Dudia kinle sorry Photoma complex number Dudia kinle Photoma complex number Dudia amazing number ala saya hane lekya varian kya rakya यान इमेजिनरी पार्टरों में लामत लिखो Photoma complex number of shaking, Dudia complex number of shaking, Myogori. Abar or the Photoma complex number of Noki, real part or complex number. Here were a dua complex number of Pudagulia. Abar within imaginary part or Vebola. Shaking Photoma complex number of shaking low. abar biti amazing number baro aja clear alahele edunu ara Abdur Mada Yahan dua complex number Abdullah Lamba the Kinogre Champion Nogri Bachamada Pudagon Haribo Bachama Pudagon Hario I say Araya on Bachamadu Pudagori Saitika said therefore or I feel the time Kauri Yana Karapuda such a Yanakariona Pudagolia S1 plus Y1 Ega Bachamada Pudagorindia Y1 iota into S2 plus Y2 iota. Ini mana pudak gole saya. Baca mana pudak gole. Yallo nyogori. Abar yallo nyogori. Are nyogor apa ribu? Tiga se. Real border में बोला. हाँ. है ना देखा था. S1 S2 into minus Y1 यहाँ real part है. Abar bitin. यहाँ लो फिशर गान लो हटान कर ले यार अब उधर मेरे S1 into Y2 plus Y1 into
S2 या S2 এবারে মন্ত্রী লিখলে বিশ্বতে লেখা কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে आयुटा यहाँ निले 2 नंबर बच्चा मा क्यों ये तो पुड़ा हो गया लाइन आ रहा तू जब हम किंग आयो एंड डिलीवरी पुड़ा करी उन्देरी मारबो जुंडो ले गले किलो गले ऑर्डर पे आलो गले जुंडो ले गले सो S1, Y1 अने into S2, Y2 and जानबो हमें दिनों पुड़ा करा गले और देख कुडिले S1 at the S2 S1 into S2 minus Y1 into Y2 comma जुंडल इबारे जब पुड़ा करून दिबे तो जुंडल न निलबो राबियालो न लिबो तो लगा हमें S1 into Y2 plus Y1 into S2 बस यहाँ निले ऑर्डर पे आले ये सारे डिलीवर बच्चे में पुड़ा करी